الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله أرأيتم إلى رجل أصيب بمرض عضال أقامه من الألم والضجر بين الموت والحياة إنه يبحث جاهدا عن أي وسيلة يقال إنها قد تحقق له الشفاء إنه يبحث جاهدا عن أي طبيب مهما سمت مصداقيته أو تدانت يقال إنه ربما كان على يديه الشفاء يحتاط هذا المريض لنفسه يطرق سائر الأبواب يخترق جميع الاحتمالات أملا في الشفاء من الداء الذي يعاني منه. Examinons le cas d'un homme qui apprend qu'il est atteint d'une maladie grave, peut-être même mortelle. Il est évident que cet homme cherchera tous les remèdes possibles contre son mal. Il emploiera tous les moyens pour guérir sa souffrance. Il fera appel à tous les médecins, quel que soit le crédit qu'il leur accorde et la confiance qu'il lui inspire, susceptible de le soigner. En un mot, ce malade prendra toutes les mesures possibles, toutes les dispositions envisageables, tous les moyens concevables pour guérir sa maladie et lui rendre la santé. فكذلكم يا عباد الله كذلكم المسلم الصادق في إسلامه الذي رأى نفسه مثقلا تحت أعباء المعاصي والأوزار رأى نفسه شاردا عن صراط الله عز وجل رأى نفسه الأمارة بالسوء قد تغلبت عليه إنه يعاني عندما يكون مسلما صادقا إنه يعاني من حياء كبير تجاه الله يعاني من خوف شديد من عقابه ومن ثم فإنه يظل خائفا من أن يرحل إلى الله وهو مدنس بدنس معاصيه وأوزاره هذه فماذا يفعل هذا المسلم؟ هو الآخر يلجأ أيضا إلى كل باب من الأبواب إلى كل باب من الأبواب المحتملة أن يكون في الولوج فيها رضوان الله عز وجل ومغفرته ما يسمع من دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مهما صح سنده أو حسن أو ضعف إلا ويتخذ لنفسه وردا من هذا الدعاء المأثور في البكور والآصال ما يسمع عن عبادة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن هو أقبل إليها متضرعا إلى الله صفحت عنه أوزاره وطهرته من معاصيه وأوزاره إلا ويلجأ إلى تلك الوسيلة شأن هذا المسلم الذي وقع تحت أعباء المعاصي والأوزار كشأن ذاك المريض تماما. Eh bien mes frères, il en est de même du musulman qui est dans l'état de péché, qui est coupable d'une mauvaise action et qui regrette son acte et craint d'être puni par Dieu dans l'au-delà. Lui aussi cherchera à prendre toutes les mesures possibles, tous les moyens envisageables,
tous les traitements concevables pour être délivré de son péché, être débarrassé de sa faute et obtenir le pardon de Dieu. Ainsi ce fidèle, chaque fois qu'il entendra une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée dans les textes de la religion, qu'elle soit le fait d'un texte sahih, hasan ou daïf, en fera aussitôt son viatique, son soutien et s'appliquera à réciter cette invocation matin et soir. Puisse le Seigneur lui accorder par le biais de cette invocation la rémission de son péché. Ce fidèle, chaque fois qu'il aura vent d'un acte accompli par l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et dont on dit qu'il efface les fautes, s'empressera de l'accomplir à son tour. Puisse Dieu l'absoudre et lui pardonner son écart. Où l'on voit que la situation du musulman pécheur est semblable, trait pour trait, à celle de l'homme malade. هذا واقع كل مسلم يا عباد الله هذا واقع كل مسلم لم يحبس الإسلام فكرا في عقله بل هيمن أيضا وجدانا وعاطفة على قلبه وفؤاده فأصبح قلبه فياضا بالحب لله فياضا بالتعظيم لله فياضا بالمخافة من الله والمؤمن مهما كان قلبه مليئا بمشاعر التعظيم لله فهو بشر هو غير معصوم يمكن أن تزل به القدم يمكن أن يرتكب المعاصي والأوزار ولذلك فإنه يحتاط لنفسه يطرق الأبواب كلها مهما كان الأمل قويا أو ضعيفا يتمسك بالمأثورات كلها مهما كان سندها قويا أو ضعيفا هذا هو منطق الاحتياط يا عباد الله فهل في هذا الأمر من شك أو ريب؟ Telle est la situation du musulman sincère qui professe l'islam, non pas seulement d'esprit, mais également de cœur, et dont le fond est rempli de crainte, de la crainte de Dieu, est rempli du respect des interdits de Dieu, est rempli de l'amour de Dieu. Ce musulman, aussi grande soit sa crainte du Seigneur, aussi grand soit son respect des limites de Dieu, aussi grand soit son amour de son Créateur, n'en est pas moins un homme faillible. Il peut se tromper, il peut commettre des fautes. C'est pourquoi il cherchera à prendre toutes les mesures possibles, toutes les dispositions envisageables, toutes les précautions imaginables, qu'elles soient importantes ou négligeables, pour éviter la colère de Dieu. Il cherchera à se conformer à tous les textes de la religion possibles, à toutes les invocations prophétiques en réserve, à tous les actes cultuels prescrits, qu'ils soient discutables ou incontestables, pour se protéger contre le courroux du Seigneur. Voilà le principe de précaution le plus élémentaire, mes frères. Y a-t-il quelqu'un pour contester une telle évidence? أقول هذا ونحن أمام فرصة من هذه الفرص التي ينتهزها العاصون من عباد الله وكلنا ذاك الشخص العاصي ليس فينا من يستطيع أن يقول إنه لم يتدنس بدنس المعاصي والآثام قط وهذه الفرصة وهذه المناسبة هي مناسبة شهر شعبان المبارك هذا الشهر الذي وردت أحاديث كثيرة في فضله منها الصحيح المتفق عليه ومنها الحسن ومنها الضعيف ورد فيما رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أي يكثر من الصيام حتى نقول إنه لن يفطر وكان يفطر أي يكثر من الإفطار حتى نقول إنه لن يصوم وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صوما منه في هذا الشهر أي في شهر شعبان المبارك وروى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل
عن سبب إكثاره من الصوم في شهر شعبان فقال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. وروى النسائي من حديث في سننه وروى البيهقي من سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى فسجد فأطال السجود فظننت أنه قد قبض فقمت فحركت إصبعه فتحرك فاطمأنت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بعافيتك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال يا عائشة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك؟ قالت لا يا رسول الله ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك. قال أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت الله أعلم. قال إنها ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل فيها على عباده فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من داع فأستجيب له ويترك أهل الحقد كما هم. يقول البيهقي هذا الحديث من مراسيل العلاء عن عائشة رضي الله عنها وهو إرسال جيد ومع ذلك فلعل في هذا الحديث ضعفا. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وهذا حديث ضعيف وربما كان بالغ الضعف. Si je dis cela, mes frères, c'est parce que nous pouvons saisir à présent une occasion précieuse et profiter d'une opportunité furtive, occasion que doit saisir tout musulman qui a une faute sur la conscience. Sachant que nous avons tous des reproches à nous faire et qu'aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'être pur et sans tache. Cette occasion dont je parle, mes frères, c'est la venue du mois béni de Sha'ban, dont les mérites et la valeur ont été rapportés dans un grand nombre de hadiths, certains sahih, d'autres hasan, d'autres encore da'if. Al-Bukhari et Muslim rapportent que Aïcha radiyallahu anha a dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam jeûnait parfois si longtemps que nous disions il ne va plus s'arrêter. Et il rompait le jeûne si longtemps que l'on disait il ne va plus s'arrêter. En aucun mois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait autant que pendant le mois de Sha'ban. An-Nasa'i rapporte dans ses sunan que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, comme on lui demandait pourquoi il jeûnait autant pendant le mois de Sha'ban, répondit c'est le mois durant lequel les œuvres des hommes sont élevées jusqu'à Dieu. Or j'aime que mes œuvres soient élevées jusqu'à lui alors que je suis en état de jeûne. Al-Bayhaqi rapporte dans ses sunan que Aïcha radiyallahu anha a dit une nuit l'envoyé de Dieu se leva et entra en prière. Il se prosterna et resta longtemps dans cette position, au point que je commençais à croire que Dieu l'avait repris à lui. Je me levai donc, et comme je touchais son doigt, je m'aperçus qu'il bougeait. C'est alors que je l'entendis dire dans sa prosternation, sallallahu alayhi wa sallam, « Mon Dieu, je me mets sous ta protection contre ton châtiment. Je me place sous ta garde contre ton courroux. Je me réfugie auprès de toi contre toi. Je ne saurais dénombrer tes mérites. » Puis une fois sa prière terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ô Aïcha, pensais-tu que le prophète pouvait te tromper sciemment ?» Non, envoyé de Dieu, rétorquai-je. Seulement, j'ai pensé que Dieu t'avait repris à lui, étant donné la longueur de ta prosternation. Sais-tu quelle nuit nous sommes ? Me demanda-t-il.
Dieu sait mieux ce qu'il en est, répondis-je. Eh bien, reprit le prophète, nous sommes la nuit du 15 de Sha'ban. Durant cette nuit, le Seigneur s'informe de ses serviteurs et déclare: y en a-t-il qui demandent pardon, que je leur pardonne? Y en a-t-il qui invoquent, que je les exauce? Quant aux rancuniers, on les laissera dans l'état où ils sont. Bayhaqi fait ce commentaire. Ce hadith fait partie des traditions mursal rapportées par Al-Ala. Cependant, il présente une certaine faiblesse. Ibn Majah rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand c'est la nuit du 15 de Sha'ban, priez durant la nuit et jeûnez durant le jour. Ce hadith est faible et même il est très faible. ولكني أعود يا عباد الله إلى القاعدة التي انطلقنا منها بل إلى القاعدة التي ينطلق منها كل إنسان وقع من أمره في ضنك سواء أكان ضنكا يتعلق بالجسد كالأمراض أو كان ضنكا يتعلق بالروح وبالصلة ما بينه وبين ربه. فماذا يفعل هذا الإنسان المريض؟ إنه يحتاط لنفسه، إنه يطرق سائر الأبواب، ما من باب كان ولوجه فيه سببا لشفاء نفسه أو لشفائه الجسدي أو كان سببا من أسباب مغفرة الله له إلا ويلج فيه. ما يذكر بحديث صح سنده أو حسن أو ضعف يتعلق مضمونه بالشفاء من الداء الذي يعاني منه إلا ويستعمل هذا الدواء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحديث صحيحا فإن إقباله على هذا الدواء الذي يتضمنه الحديث سيجديه وسينفعه وسيكون سببا لمغفرة الله له من الذنوب. وإن كان هذا الحديث غير ثابت فهي عبادة على كل حال ساقه إليها حسن ظنه، ساقته إليها حسن نيته. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Si je dis cela, mes frères, c'est parce que nous pouvons saisir donc une occasion précieuse. Or, je reviens au principe duquel nous sommes partis, ou plutôt je reviens au principe duquel doit partir tout homme qui se trouve en état de maladie ou en état de péché et qui voit son corps se dégrader ou son âme se corrompre. Que fera cet individu en telle situation? Eh bien, il prendra toutes les mesures possibles, toutes les dispositions envisageables, tous les moyens prévisibles pour se sortir de ce mauvais pas. Ainsi, s'agissant du fidèle qui est en état de péché, chaque fois qu'une issue, aussi étroite soit-elle, lui offre la possibilité de sortir de son état et entrer dans le pardon de Dieu, il emprunte cette issue. Chaque fois qu'un hadith du prophète, qu'il soit sahih, hasan ou da'if, lui donne le moyen de corriger son erreur, il applique ce hadith. Si le hadith en question est sahih, l'application qu'il en fait lui sera bénéfique et lui vaudra d'obtenir le pardon de Dieu. Si par contre le hadith n'atteint pas ce degré de sihha, il aura quoi qu'il en soit accompli une œuvre en étant animé d'une bonne intention. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat. Aqulu hadha wa ana ansahu ikhwanan li. أنا أنصح إخوانا لي إن جاءت مناسبة شهر شعبان المبارك أو جاءت مناسبة ليلة النصف من شعبان أن لا يضيعوا أوقاتهم بالقيل والقال على أن الحديث الفلاني ضعيف وأن فلانا قال فيه كذا وكذا وأنه رد عليه بكذا وكذا. هذا تضييع للوقت يا عباد الله يضحك به الشيطان علينا. نحن نعلم أن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن وفي فضل شهر شعبان ما هو ضعيف، نعلم هذا يقينا، ولكنه ليس موضوعا، ليس مختلقا، ليس مصنوعا كذبا على رسول الله. ما معنى الحديث الضعيف؟ معنى الحديث الضعيف أنه لا يرقى إلى رتبة الحسن أو إلى رتبة الصحة، أو بعبارة أخرى معنى الحديث الضعيف أن احتمال نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم به وارد،
ولكنه كان واردا بنسبة 20%، بنسبة 30%، بنسبة 40%. وأنا رجل مريض، فأتمسك بهذا 20 وأستجدي الله عز وجل مغفرته لي، وعسى الله أن يشفع لي بحسن ظني، عسى الله أن يشفع لي بحسن نيتي، عسى الله أن يشفع لي بتمسكي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان سنده قويا أو ضعيفا. Si je dis cela, mes frères, c'est pour appeler certaines personnes, lorsque vient le mois béni de Sha'ban, ou vient la nuit du 15 de ce mois, eh bien, à arrêter de perdre leur temps en discussions vaines et à cesser d'engager des polémiques incessantes et stériles à propos des hadiths faibles relatés à propos du mois de Sha'ban. Voilà une perte de temps qui fait le bonheur, sans aucun doute, du démon. Quant à nous, nous savons pertinemment que certains de ces hadiths sont qualifiés de faibles et font l'objet de discussions. Cependant, ces hadiths ne sont en aucun cas des propos mensongers, ni des dires inventés de toutes pièces, ni des paroles faussement attribuées au prophète. Car qu'est-ce que veut dire l'expression hadith da'if? Cette expression veut dire que le pourcentage de chances que le hadith da'if ait été prononcé par le prophète, ce pourcentage de chance existe. Il est même sérieux, il est même fondé, mais que ce pourcentage est de l'ordre de 20 chances sur 100, de 30 chances sur 100, de 40 chances sur 100. Or, comme on l'a dit plus haut, nous sommes tous des pécheurs. Et nous devons prendre toutes les mesures possibles, tous les moyens concevables et tous les traitements envisageables pour être délivrés de nos fautes et obtenir le pardon de Dieu. Il faut donc mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à obtenir ce résultat, y compris en saisissant les 20 chances sur 100, les 30 chances sur 100, les 40 chances sur 100 qui nous sont données d'être pardonnés dans le hadith da'if. Quant au pourcentage restant, mes frères, nous demandons à Dieu de nous excuser si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prononcé. Puisse Dieu ne pas nous en vouloir d'avoir mis tous les atouts dans notre jeu en prenant de la sunna du prophète tout ce qu'il y avait à prendre. Sachant que de grands traditionnistes, comme les imams Ahmad, Ibn Mahdi et Ibn al-Mubarak autorisent de recourir aux hadiths da'if dès lors que ces hadiths ne concernent pas la foi, ne concernent pas le licite et l'illicite, ne contredisent pas l'esprit général du Coran et de la Sunna et que leur faiblesse n'est pas trop marquée. Une fois ces conditions remplies, le hadith da'if est recevable et on a le droit de s'y référer. Ibadallah, al-mu'minu ahadu rajulayn. Rajul حبست حقائق الإيمان فكرا في عقله وبقي قلبه وعاء للأهواء والشهوات، وعاء للمصالح النفسية والشخصية والذاتية، وعاء للعصبيات المذهبية. ورجل قد غرست حقائق الإيمان يقينا وعقيدة في عقله، فتحولت هذه العقيدة وجدانا وعاطفة إلى فؤاده وقلبه، فأصبح قلبه طاهرا يفيض حبا لله، يفيض تعظيما لله، يفيض مخافة لله عز وجل. Ô serviteurs de Dieu, il y a deux sortes de croyants en ce monde. Une première sorte de croyants qui professent l'islam seulement d'esprit, tandis que leur cœur est le réceptacle de toutes les passions, de tous les caprices et de tous les intérêts personnels. Et une seconde sorte de croyants qui professent l'islam non seulement d'esprit, mais également de cœur, et qui cultivent la crainte, l'amour et le respect de Dieu dans leur fort intérieur. La première sorte s'arrête devant ce qu'elle appelle les traditions faibles, les hadiths da'if, et discute, et polémique, et se perd en spéculation stérile pour faire valoir son idée, son courant, ou plutôt et surtout pour faire valoir sa personne. Quant à la seconde sorte de croyants, elle s'arrête devant le miroir de son âme et la reprend avant que Dieu ne la reprenne. Ces croyants-là savent qu'ils sont en état de péché malgré les prières qu'ils font chaque jour, malgré les jeûnes qu'ils accomplissent chaque année. Ils savent qu'ils ne peuvent s'acquitter des droits de Dieu comme il se doit.
ذلك الشخص يقف عند حد ما يسميه الأحاديث الصحيحة فيناقش ويجادل ويماري ويسجي وقتا طويلا في مناقشة هذا الموضوع انتصارا لفكره، انتصارا لتياره، انتصارا بل لذاته ولشخصه. أما ذاك الشخص الآخر الذي فاض قلبه حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله، فإنه يقف دائما أمام مرآة ذاته وهو يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يعلم أنه مثقل بالأوزار والمعاصي، حتى ولو أنه كان يؤدي الصلوات المكتوبة، حتى ولو أنه كان يؤدي الفرائض المنصوصة، هو يرى أنه لم يؤديها على النحو المطلوب، لم يرق بها إلى مستوى أداء حقوق الله، لا سيما وهو يقرأ قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الطاعات، من العبادات، وقلوبهم خائفة. يقول الواحد منهم: يا رب، هل قبلت صلاتي؟ هل قبلت صيامي؟ إنني لم أستطع أن أؤديها على الوجه المطلوب، إنني لم أستطع أن أرقى بها إلى مستوى ربوبيتك لي. أجل إن هذا العبد يخشى أن يرحل إلى الله عز وجل وهو مدنس بالمعاصي والأوزار، وأن ترد عليه طاعاته وعباداته. Quant à la seconde sorte de croyants, comme je vous le disais à l'instant, eh bien, elle s'arrête devant le miroir de son âme. Cette catégorie de personnes, de croyants, s'acquittent des droits de Dieu, mais en sachant qu'à aucun moment ils ne pourront s'en acquitter complètement et comme il se doit. À plus forte raison s'ils connaissent la parole de Dieu, ceux qui donnent ce qu'ils peuvent et dont les cœurs sont inquiets à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Ces croyants-là donnent les prières et les jeûnes qu'ils peuvent et disent: mon Dieu, vas-tu accepter ma prière? Mon Dieu, vas-tu accepter mon jeûne? Ils craignent de retourner à leur Seigneur et que leurs actes de dévotion leur soient lancés à la figure comme un vieux chiffon sale. C'est pourquoi ces fidèles prennent toutes les mesures possibles pour recevoir l'agrément de Dieu et mettent toutes leurs chances de leur côté, y compris en saisissant les opportunités qui leur sont offertes d'être pardonnés par le Seigneur dans les hadiths da'if relatifs au mois de Sha'ban. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أداء حقوق شهر شعبان المبارك، وأن يجعل من هذه الساعات المباركة التي يتجلى الله عز وجل فيها على عباده، أن يجعل هذه الساعات شفيعا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك رجا جميلا يا أكرم الأكرمين يا خير مسؤول يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.